जय जगन्नाथ नमस्कार शुभ सकाळ ओम न्यूज 24 आपण मानकु जणाउची हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना आसंतु जीवा 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। दर्शक बंधु आज हेउची अगस्ट 15 आज देश पालन करुची 80तम अगस्ट 15 दिवस किंतु यह परिप्रेक्षी रे आज रही शनिवार रही एवं सकाळ सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण घटना मध्य रही। दर्शक बंधु आसंतु देखिनबा किछि संक्षिप्त रे किछि खबर पुरे नजर पकेनबा। दर्शक बंधु ओडिशा रे लघुचाप जनित वर्षा धीरे धीरे कमिबार लागिथिबा बेले पानी स्तर मध्य कमुची किंतु तार भितरे एक पुणी एक खबर सामना को आसुची जो 20 तारिख रे पुणी एक लघुचाप ए लघुचाप वर्षा को नहीं वर्तमान आशंकार रही भारतर अधिवासी माने ओडिशा रे यार प्रभाव मध्य जोरदार पड़िबो किंतु आज होची अगस्ट 15 सबुठी वर्तमान रही चलचंचल। दर्शक बंधु एसबीआई रे नियुक्ति बाहरिला एवं तुरंत नियुक्ति सुजगर नियंतु छात्र छात्री एवं ये को बहुत गुड़िक पोस्ट बाहरी से सुविधा नहीं पारे एक एप्लाय करें। दर्शक बंधु मुख्यमंत्री गस्तरे परी आकाश मार्ग देखुंट बंजार मध्य स्थिति देखुंट आकलन कलापर मिल रिलीफ। आसतु पूरा खबर पर नजर पकड़ा सकाल कौन रही गुरुत्वपूर्ण घटना। दर्शक बंधु सबुठी वर्तमान बन्या परिस्थिति सृष्टि होती। आसतु पानीपाग खबर पर नजर पकेनबा वर्षार लागिबो ब्रेक पुणी आसुची आउ एक लघुचाप 4 जिला को ऑरेंज और 13 जिला को येलो वार्निंग। राज्य में वर्षा बेतपत्र निस्तार मिलुन बेले पुणी एक नुआ सिस्टम मुंड टेकी किंतु आम आपण मान कही रखुचु सीरीज लघुचाप पर अवपातर डिप्रेशन अभाव में सारा ओडिशा रे भिजुवा तेरे आसंता 20 अगस्ट बेलू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा जाऊँगी। वर्तमान झारखंड संलग्न बंगीय पश्चिम दिगरे सक्रिय रहुवा अवपातटी पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुछि एवं आगामी 12 घंटा मध्य झारखंड एवं उत्तर छत्तीसगढ़ दे गति करिबार क्रमशः दुर्बल होउछि। यार प्रभाव में विशेषकर उत्तर पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा को जारी रहुछि। सेथिपई सुंदरगढ़ एवं लाठीकटारे सर्वाधिक 18 सेंटीमीटर वर्षा मध्य रेकर्ड करा जायछि। दर्शक बंधु आगामी 24 घंटा राज्यर समस्त जिलार वर्षा संभावना थिबा बेले पानीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि। पश्चिम ओडिशा रे सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर भली 4टी जिले में भारी वर्षार संभावना अधिक रही। ऑरेंज वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। सेहिपरि नुआपड़ा बलांगीर सुवर्णपुर बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर कटक भद्रक बालेश्वर जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा समस्त 13टी जिला को येलो वार्निंग मध्य रखा जायछि। सेतिमई प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी एवं वज्रपातर चेतावनी देछि भारतीय पानीपाग विभाग। दर्शक बंधु आज राज्यर वर्षार परिमाण सामान्य कमिबार संभावना रही तथापि बरगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा प्रबल वर्षा लगी रहिबो आशंका थिबारु एई 3 जिला पई येलो वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। यह सहित उपकूलर आभ्यंतरीण ओडिशा बालेश्वर मालकानगिरी पूर्वर खोर्धा पर्यंत अनेक स्थान में घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबा सहित वज्रपात हो पारे। तेबे लगान वर्षा तते महानदीर बन्या आशंका नहीं बोली जलसंपद विभाग सर्वोच्च तंत्री स्पष्ट मध्य करिसेंती। दर्शक बंधु अन्य पट्टे उपकूलवर्ती अंचल में समुद्र अशांत रहिबाकु नै सतर्क कराइछि। तेणु अगस्ट 14 और 15 तारिख में ओडिशा उपकूल में पवनर बेग 35 ରୁ 40 किलोमीटर झटका बेले 55 किमी पर्यंत वृद्धि पाइपे। समुद्र मध्य प्रतिकूल पानीपागर स्थिति को दृष्टि रखी यही 2 दिन गंभीर समुद्र को न जावाई मत्स्यजीवी मान कड़ा सचेतन दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। किंतु आमे जदि आपण मानको कहि रखिबा जदि लगातार भाव में ओडिशार वर्षा मध्य जारी रहउथुवा बेले एवं जोठी पारे सेई जिले में प्रबल छेचुची एवं एटी मध्य रे आज जो भली रही अगस्ट 50 अगस्ट 15 तारिख रही एवं तार आज मध्य शनिवार मध्य रही शनिवार रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क घंटी मध्य करिछि भारतीय पानीपाग विभाग।
কিন্তু যদি অপডেট খবর সামনাକୁ ନେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 19 ଆଉ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ପରେ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିପଦ ସଂକେତ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଜାରି ରହୁଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା এই লঘুচাপ জনিত বর্ষারে বর্তমান সবু জেলার বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই বন্যাকে আখি আগে রাখি ভারত সরকার এবং ওড়িশা সরকার তরফর লোক জিরো কাজুয়ালিটি মতে সমস্ত করা যাইছি এবং সমস্ত কিপর ভাবে লোক মানে হইরাণ নুহতি সেপাই সরকার তরফর ব্যাপক ব্যবস্থা করা যাইবার দর্শক রয়েছে এবং পাণিপাগর সতর্ক সূচনা রয়েছে। আজির পরবর্তী খবর कौन रही परवर्ती खबर आसतु नजर पकड़। दर्शक बंधु बड़ खबर पर नजर पकड़ा पुलिस को पिटिले विधायक झील सुरक्षा दायित्व में नियोजित जड़े महिला अधिकारी को जड़े बीजेपी विधायक झील चापुड़ा मारी पचिंट विरुद्ध में थाना मामला रुजु होती। कर्णाटकर मांड्या जिले में एक रंगपटण आरती एक उकुड़ा मंदिर रे सुरक्षा दायित्व थिबा जड़े महिला सब इन्स्पेक्टर को चापुड़ा मारिबा सह एवं गाली गुलज करिबा अभियोग रे बीजेपी विधायक झील विरुद्ध रे मामला मध्य रुजु होईछि। दर्शक बंधु अभियुक्त महिला जनक एक तुमकुरु एक तुराली बीजेपी विधायक बी सुरेश गौड़ा झील ऐश्वर्या अगस्ट 12 तारिख रे राति प्राय 8:15 रे भीम एक अमावास्या उत्सव समय मंदिर परिसर मध्य यही घटना घटी। सब इन्स्पेक्टर सबिता पाटिल को ऐश्वर्या माड़ मारुवा अभियोग किंतु ऐश्वर्या मंदिर को दर्शन पर आसुवा समय मंदिर भीतर को प्रवेश कर विलंब हो से उत्तेजित हो पड़ते किंतु अभियोग अनुजाई से महिला सब इन्स्पेक्टर को गाली गुलज करने सहित चापुड़ा मारी एवं सरकारी कार्य तथा बाधा सृष्टि करुवा पुलिस अधिकारी एवं समिता को पाटिल को अभियोग आधार एक थानार मध्य भारतीय न्याय संजित बीएनएस रो विभिन्न धारा अनुसार ऐश्वर्या विरुद्ध में एफआईआर रुजु कर मामला रे दो धारा लगुवा सुधा ऐश्वर्या को एपर्यंत गिरफ कर किंबा कौनसी नोटिस लगा जाए नहीं। दर्शक बंधु एभली एक बाकी रहा कौन रोची यार पदक्षेप समय को अपेक्षा। आसतु परवर्ती खबर पर नजर पकड़ा कौन रही आज परवर्ती खबर। दर्शक बंधु पाकिस्तान ठारू अमेरिका 36 देशर सर्वेर भारत को नहीं विश्वर धारणा भारत को नहीं विश्वर विभिन्न देश में किपरि धारणा रही तार एक व्यापक चित्र सामना को आसुची। दर्शक बंधु सेंटरिस एक सद्यतम सर्वे 16 देश 42,151 जन वयस्क को नहीं फेब्रुआरी 8 रु मे 13, 2024 मध्य यही सर्वे कर देश में भारत समस्त पाकिस्तान अमेरिका बांग्लादेश इंडोनेशिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूरोपर एकाधिक देश सामिल थिले। सर्वे अनुसार 36 देशर मोट 45% एक उत्तरदाता भारत प्रति एक सकारात्मक मत रखा बेले 41% मत एक नकारात्मक रही बेले देश अनुसार भारत छवि रे बड़ पार्थक्य देखा जाइछि। दर्शक बंधु नरेंद्र मोदी एभली एक भारत प्रति सबुठारु अनुकूल मत श्रीलंका देखा मिली सेठारे 79% लोक भारत को भल दृष्टि देखुंट प्राय देखा मिली। आसतु परवर्ती खबर पर नजर पकड़ा कौन रही आज परवर्ती खबर। दर्शक बंधु ओडिशा को पुणी फेरिला कोविड सतर्क रुहंतु सुरक्षित रुहंतु। ओडिशा को पुणी फेरिला कोविड भुवनेश्वर चिन्हट है आक्रांत भय। दर्शक बंधु आम राजधानी भुवनेश्वर पुणी एक कोविड आक्रांत चिन्हट होता जमापड़ी। बरमुंडा अंचल में जड़े 50 वर्षीय व्यक्ति कोविड संक्रमित होता नहीं एक घरे हस्पिटाल पक्षर सूचना दी जाइए। यही सूचना असुस्थ कारण संपूर्ण व्यक्ति
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବୀନ ନିବାସରେ ସରିଲା ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ବା MMDIର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ବହି ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜଶାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଭାଗ ଚାଷୀର ଅଧୀନକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଅଧିକ ଅମଳ କରୁ, ପୂର୍ବ ଭଳି ଭାଗ ଚାଷୀକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ସହଜ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ HHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧାନ କିଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର 508ରୁ ଅଧିକ ବା HHGଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏ କଥା ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କଲେ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଓଡ଼ିଶାର 20 ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିରୋଧୀ MMDR ବିଲ୍ କେମିତି ପାସ୍ ହେଲା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ 1,20,000 କୋଟି ବର୍ଷରୁ କ୍ଷତି ସହିବ ଓଡ଼ିଶା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କଥା ବି ମାନିଲେନି। ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ କହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି କରି ସରକାର ଗୋଟିଏ ଜେନେରେସନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଧା ପକାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ନବୀନ ନିବାସରେ ସରିଲା ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କମିଟି ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିଜେଡିର ଭେଟରାନ୍ লিডার। আসন্তু ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନଜର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, SBI ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ ବା କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ମୋଟ 9,124ଟି କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ର ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ନାତକର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 2024 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଗଣନା କରାଯିବ। ବୟସ ସୀମା 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ଛାଡ଼ରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। OBC ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ SC ଏବଂ SC/ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଛାଡ଼ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ କିପରି ଚୟନ କରାଯିବ? ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ଡିପୋଜିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 24,500ରୁ 64,480 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇପାରିବେ। SC ଓ ST ଦିବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି ଏବଂ ମାଗଣା ରହିବ। ତେବେ ସାଧାରଣ OBC ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7,500 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶହୀଦ ଦିନ ଆସିଲେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଇରମର ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରମ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ 29 ଜଣ ନିଜ ଗୁଳିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏବଂ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଇରମ ମାଟିରେ। ଏବଂ ଶହୀଦ ଦିନ ଆସିଲେ
ସେମାନଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ଇରମ ମାଟି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଜଣେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ପରିବାଇୱା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ଇରମ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଯେଉଁଠି ଇତିହାସ କହେ 29 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, 56 ଜଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଫଳକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳକର ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଏକ ଇତିହାସରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ପୀଠ ଇରମ ଯେଉଁଠି ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି ସେ ଇରମ ମାଟି। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଝୁରୁଛି ଶହୀଦ ମାଟି ଇରମ।